Bismillahirrahmanirrahim, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va aborder la deuxième partie d'Yel, le chapitre du sang et le système circulatoire chez l'homme. On va commencer par la composition de l'appareil circulatoire, qui est composé de un cœur, des artères, des veines et des capillaires sanguins. Donc, on chauffe les vaisseaux sanguins et leur rôle. Vous avez ici les vaisseaux sanguins, on a les artères et les veines. Regardez l'épaisseur de l'artère, elle est supérieure à celle des veines. Les artères présentent des petites ramifications, les artérioles. Les veines aussi présentent des petites ramifications, les vénules. Les artères et les veines sont liées à travers les artérioles et les vénules par les capillaires sanguins au niveau des organes. D'accord? D'abord, on va voir l'anatomie d'Yelhum vue à l'œil nu et au microscope. Donc, regardez, on a les artères qui sont plus robustes que les veines و غلظ منهم. شوف هنا l'épaisseur ديالهم كبيرة وهنا l'épaisseur ديالهم رقيقة. هذه la vue à l'œil nu وهذه au microscope. Donc les artères ils sont plus robustes, dont la paroi est plus épaisse que les veines, alors que les capillaires sanguins ils sont vraiment très très fins, que ce soit au niveau de la vue à l'œil nu que la vue au microscope. Donc les vaisseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils distribuent le sang du cœur vers les tissus de l'organisme, et les veines elles distribuent le sang des organes vers le cœur. وشنو الدور ديال les capillaires؟ هما ils relient au niveau des organes le sang des artères et des veines. D'accord? نمشيو نشوفوا un récapitulatif ديال هادشي كله. L'appareil circulatoire il est formé du cœur et des vaisseaux sanguins. On distingue trois types de vaisseaux sanguins. Les artères sont des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule du cœur vers tous les organes. Au niveau de ces derniers, يعني les organes, les artères se ramifient en artérioles. Les veines sont des vaisseaux sanguins dans lesquels le sang circule des organes vers le cœur, et au niveau des organes, les veines se ramifient en vénules. Les capillaires sanguins se trouvent au niveau des organes et relient entre les artérioles et les vénules. هذا غير récapitulatif ديال داكشي اللي شفنا في la figure. Il faut le retenir. D'accord? On passe maintenant à l'anatomie et la structure du cœur. هذا الشيما هذا خاصو يتحفظ par cœur. تتحط في الامتحان باش يتليجوندا وتعطيه l'entrée et la sortie ديال le sang. Donc de quoi est constitué le cœur? Le cœur est un muscle qu'on appelle le myocarde. Donc c'est le muscle cardiaque. Comment il est? Il forme une pompe au niveau du corps qui دفع le sang les organes ou qui دفع le sang les poumons. D'accord? Donc c'est une pompe qui يخدم بوحدو automatiquement. داكشي علاش كنهضروا على l'automatisme cardiaque. De quoi il est constitué? Il est constitué d'un cœur droit et d'un cœur gauche qui sont complètement séparés. باش une cloison, d'accord? اش كيدير هذا الجدار الدور ديالو؟ Il sépare le sang carbonisé du sang oxygéné. Donc chaque cœur il est formé de deux cavités, l'oreillette et le ventricule. هما ماشي قد le ventricule تيكون كبر من l'oreillette, qui sont liés à des veines et à une artère. L'oreillette du cœur droit il est lié à la veine cave supérieure et inférieure qui ramène le sang des organes. Puis le sang il passe au ventricule et puis il passe vers l'artère pulmonaire. إلا لاحظتوا معايا هنا كاينين واحد البيبان. هاد البيبان هادو ce sont les valvules, الصمامات. كاين صمام auriculo-ventriculaire وكاين صمام artériel. هادو الدور ديالهم هما انهم تيحبسوا الدم ما يرجعش في الاتجاه الاخر. داكوغ؟ عندنا هنا ما بين l'oreillette droite et le ventricule droit, les valvules tricuspides. ما بين l'oreillette gauche et le ventricule gauche, عندنا les valvules mitrales. ما بين les ventricules ou les artères, عندنا les valvules artérielles ou la sigmoïde. نمشيو نشوفوا ce qu'il faut apprendre. Le cœur il est formé d'un muscle. Le muscle c'est le myocarde qui est creux, de forme conique, يعني مثلث. Le myocarde se contracte et se dilate, donc يتقلص involontairement. On parle d'automatisme cardiaque. L'anatomie du cœur permet de constater qu'il y a l'existence de deux parties, un cœur gauche et un cœur droit. Chacun contient deux cavités, de taille et de volume différents, une oreillette et un ventricule. Les deux cœurs sont séparés par une cloison qui empêche le mélange entre le sang oxygéné et carbonisé dans le cœur. On passe maintenant à la notion de circulation sanguine. باش عرفنا احنا circulation sanguine ولا دورة دموية. نديرو تجربة. Donc regardez le bras ديالكم ما كيبانوش فيه العروق، ولكن الا شديناه ودرنا ليه انغاو غادي تزير فيه الدم وغادي يبانوا لينا العروق. اذا سافيدير كوا ان هذه كاينه اون سيركيلاسيون، الدم راه تيمشي للطرف وتيرجع. داكوغ؟ حنا خصنا نعرفوا واش عنده جوج اتجاهات ديال
السيركيلاسيون ولا عندها غير اتجاه واحد. باش غادي نعرفوا غنشدو ان كور، غادي نكبوا الماء من الجهه ديال لا فين وغنشوفوا واش خرج من الجهه ديال لاختير. سي فري احنا خوينا من هنا وخرجينا في لاختير. باش عرفنا هذا اختير حيت هو الغليظ الكبير، باش عرفنا هذا فين حيت صغير. داكوغ دابا غنشدو نكبوه من الجهه ديال لاختير. شوفوا هنا خوينا الماء ولكن ما خرجنا من لي فين. اذا هنا كنعرفوا ان لو سونس ديال لا سيركيلاسيون الي اونيك. داكوغ دونك عندنا فعلا اون سيركيلاسيون ا سونس اونيك. اوكي دونك نمشيو نشوفوا هذا سيركيلاسيون او نيفو دو كور كيفاش كدوز. دونك قلنا هادو لي فين كاف تيجيبوا لينا الدم، شوفوه معايا زرق دونك كاربونيزي. منين؟ من لي زورغان، تيمشي من لوغييت دغوات كيدوز من لا فالفول اوريكولو فونتريكولير لو فونتريكول دغوا وكيمشي لارتير بولمونير باش كيدي سي او 2 لي بومون. بالنسبه لو كور غوش كيجيه الدم من لي فين بولمونير من لو بومون لوغييت غوش كيدوز من لا فالفول اوريكولو فونتريكولير لو فونتريكول غوش puis كيدوز من لا فالفول سيغمويد لارتير اورت اللي غيديه لي زورغان. دونك هذا هو السيركوي ديال الدم او نيفو دو كور. نمشيو نشوفوا لو ريكابيتولاتيف ديال هادشي كامل. دونك لارتير اورت شنو هي؟ elle conduit le sang du ventricule gauche vers les organes. L'artère pulmonaire conduit le sang du ventricule droit vers les poumons. Les veines caves conduisent le sang des organes vers l'oreillette droite. Les veines pulmonaires conduisent le sang des poumons vers l'oreillette gauche. Le myocarde, c'est le muscle cardiaque qui se contracte pour pomper le sang du cœur. La cloison, elle sépare les deux parties gauche et droite du cœur et en même temps, elle empêche le mélange des deux types de sang, carbonisé et oxygéné. Les questions d'elle, vrai et faux. La valvule, elle laisse le sang passer dans un seul sens et empêche le retour du sang dans un sens inverse. Donc, الصمامات شنو الدور ديالهم؟ تيمنعوا الدم انه يدوز من اتجاه المعاكس، عنده اتجاه واحد في لو باساج. والناس اللي عندهم الصمام مريض تلقاهم ديما مرض حيت الدم كيرجع لهم الاتجاه الاخر. اوكي دونك هادشي خصو يتحفظ. On continue. Au niveau du cœur, la circulation sanguine se fait en sens unique, de l'oreillette au ventricule puis vers l'artère. Ce sens unique est assuré par de petites poches membraneuses appelées valvules. Ces valvules jouent le rôle de clapet anti-retour du sang dans le sens inverse et qui sont de deux types. Donc عندنا جوج ديال لي تيب ديال الصمامات. Des valvules artérielles et des valvules auriculo-ventriculaires. Les valvules artérielles كنسميوهم des valvules sigmoïdes هما هادو. regardez شوف علاش كنقولوا ان سول سونس. الدم ملي كيجي من التحت كيجي خارج فاسيلمون، كيدفع الباب كيحلو تيخرج. ولكن ملي تيكون عندي الدم كتير هنا كيبغي يدخل كيكون عليه صعيب بزاف، ما يمكنش يدخل صوف الناس اللي عندهم مشكل ولا عندهم انفلاماسيون ولا عندهم صمام مريض. دونك هادشي خصو يتحفظ. داكوغ غنمشيو نكملوا ان شاء الله لي فالفول ديالنا. عندنا دي فالفول ارتيريال كنسميوهم عاوتاني دي فالفول سيغمويد. Ils sont situés à la base des artères et empêchent le sang de retourner au ventricule. Les valvules auriculo-ventriculaires, ils sont situés à la limite entre les oreillettes et les ventricules. Ils empêchent le sang de retourner dans les oreillettes. عندنا جوج، une valvule tricuspide et une valvule mitrale. La valvule tricuspide, elle empêche le retour du sang du ventricule droit vers l'oreillette droite. Donc tricuspide fin كاينه في le cœur droit. Valvule mitrale, elle empêche le retour du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Donc la valvule mitrale fin كاينه في le cœur gauche باش تجيني سهله في الحفاظه. دونك هادشي خصنا نحفظوه. On continue. دابا غنمشيو نشوفوا le cœur et le cycle cardiaque proprement dit ولا اللي كنسميوه la révolution cardiaque ولا l'activité cardiaque. هادو ce sont des données اللي خصك تكون عارفهم. Le cœur est un muscle qui contracte régulièrement 70 حتى 75 battements في الدقيقة. Les battements du cœur assurent la propulsion du sang dans l'organisme. Les contractions rythmiques du muscle cardiaque et ses périodes de repos comprend 3 phases. غادي نشوفوهم وحده إن شاء الله. La première phase هي la phase diastolique فيها الانبساط العام، فيها كيعمروا لي زوغييت، لي فالفول ارتيريال مسدودين، لي فالفول اوريكولو-ventriculaires محلولين اونتر اوفيرت تعمروا الودينات بالدم. ثم تجي الثانيه اللي هي لا سيستول اوريكولار، انقباض وديني. كتكون ملي كتعمر الأذينات كينقبضوا باش كيدفعوا الدم فين لي فونتريكول. ملي كينقبضوا باش يدفعوا الدم كتزيد تحل لينا هاد لا فالفول وهذه كتبقى دائما مسدوده. امتى كتحل؟ ملي كيعمر البطين وكيدير بريسيون على هذه كيحلها وهذه تتسد. دونك امتى كطرا هذيك؟ فين
في لا فاز الاخرانيه اللي هي لا سيستول فونتريكولير، الانقباض البطيني اللي فيه تيكون عامرين لي فونتريكول، تيدفعوا الدم لي زارتير و تيتسدوا لي فالفيل اوريكولو فونتريكولير وكيتحلوا لي فالفيل ارتيريال. ثم تجي تاني المرحله ديال الانبساط العام، وهكذا كتكون عندي دوره قلبيه. هذه هي الدوره القلبيه ولا لو سيكل كاردياك ولا لا ريفولوسيون كاردياك. باش كتبدا بالانبساط العام، ثم الانقباض الاذيني، ثم الانقباض البطيني. دونك لا سكسيسيون هي لا دياستول، سيستول اوريكولير اي سيستول فونتريكولير. هذا هو لو سيكل كاردياك ولا لي فاز دو سيكل كاردياك. سي ا غوتونير. كيتحط بزاف في الامتحان شنو كيتحط فيه لي جون دو لو كور، تقول ليه لي فالفول لي بوزيسيون ديال لي فالفول ودي زوغيات ودي فونتريكول كيفاش دايرين، ومن تما غتستنتج اش من فاز هذيك وتعطيك ترتبهم. داكوغ. دونك باش تعرف هذا الشيء خصك تحفظ هاد المساله هذه. كل فاز اشنو فيها. مثلا لا فاز diastole générale فيها les oreillettes et les ventricules se relâchent, les oreillettes se remplissent de sang, le sang s'écoule lentement dans les ventricules, les valvules sigmoïdes se ferment, les valvules tricuspide mitrales s'ouvrent. بالنسبة للسيستول auriculaire عندنا les oreillettes se contractent, les oreillettes chassent le sang au ventricule, les valvules tricuspide et mitrales s'ouvrent, les valvules sigmoïdes se ferment. عندنا بالنسبة للسيستول ventriculaire les valvules tricuspide et mitrales se ferment, les valvules sigmoïdes s'ouvrent, les ventricules se contractent et le sang est chassé des ventricules vers les artères et on a le retour de la phase diastolique. Hadchi c'est à prendre par cœur. نشوفوا l'illustration, l'animation ديال les trois phases متابعين, d'accord? Regardez. Très bien. ندوزو un schéma bilan récapitulatif ديال هادشي كله اللي شفناه في les deux vidéos. Le sang et la circulation. Donc le sang il est constitué de plasma, de globules rouges, de globules blancs et des plaquettes. كل واحد فيهم الدور ديالو. D'accord? Le plasma transporte les nutriments, le CO2 et le O2. Les globules rouges ils sont anucléés, ما عندهمش le noyau, transportent le O2, CO2 par l'hémoglobine. Les globules blancs sont mononucléés ou la plurinucléés ou la polynucléés qui assurent l'unanimité. Les plaquettes sanguines هما اللي كينترفينيو au niveau de la coagulation du sang. Donc le sang شنو هو الدور ديالو؟ Il transporte les nutriments par le plasma. Donc, il y a une infiltration du plasma et globules blancs à travers la membrane du capillaire sanguin, formant la lymphe interstitielle qui entoure les cellules, les nutriments qui dosent les cellules, bien sûr les gaz qui dosent les cellules et les déchets ou le CO2 qui dosent le liquide interstitiel. Donc, transporter le CO2 se forme dissous dans le plasma, se forme d'hydrogénocarbures ou là, à travers l'hémoglobine, on forme le complexe carbamino hémoglobine. Il transporte le dioxygène dissous dans le plasma 2% et le reste sous forme d'oxyhémoglobine. D'accord? Donc, là, on voit la circulation sanguine. Elle est formée de vaisseaux sanguins et du cœur. Donc, pour les vaisseaux sanguins, on a des veines, des artères et des capillaires sanguins. Les veines ont des parois moins épaisses qui supportent de faible pression, qui émchent les organes, le cœur. Les artères ont des parois plus épaisses, donc qui supportent de forte pression, donc qui servent le cœur, les organes. Le cœur qui a une activité cardiaque, c'est une pompe qui pompe le sang. Donc le cycle cardiaque a trois phases, la diastole, la systole auriculaire et la systole ventriculaire. La diastole, c'est le relâchement du cœur, remplissage des oreillettes, valvule auriculo-ventriculaire fermée. La systole auriculaire fait la contraction des oreillettes, ouverture des valvules auriculo-ventriculaires, circulation du sang des oreillettes vers les ventricules. La systole ventriculaire fait la contraction des ventricules, ouverture des valvules sigmoïdes, circulation du sang des valvules vers les artères. C'est un schéma bilan dial le sang et le cycle cardiaque. D'accord? On passe maintenant à la circulation sanguine au niveau de tout le corps. Donc, on a جوج ديال les circulations. Une circulation pulmonaire كنسميوها petite circulation, une circulation générale كنسميوها grande circulation. دائما إلى ومن القلب اللي هو le moteur ديال كلشي. Donc, le sang اللي جاي من les organes ها هو زرق فيه CO2 كيدخل من les veines كاف فين كيمشي l'oreillette
droite, le ventricule droit, l'artère pulmonaire تيمشي les poumons كيحط CO2 تيهز l'oxygène تيرجع من la veine pulmonaire, l'oreillette gauche, le ventricule gauche كيخرج l'artère aorte وكيمشي les organes. Donc هذا c'est un grand cycle اللي فيه deux circulations pulmonaire باش نبدلو les gaz, puis كتمشي les organes باش يستافد منه الجسم كامل au niveau fonctionnel. D'accord? Le cœur est considéré comme une double pompe qui met le sang en un mouvement organisé en deux circulations parallèles كيدوزو في نفس الوقت. D'accord? حتى le cycle cardiaque كي شفتو في ديك l'animation راه كيدوز في نفس الوقت. Donc عندي une petite circulation ou circulation pulmonaire, elle part du ventricule droit et revient à l'oreillette droite via les poumons. Une grande circulation au général, elle part du ventricule gauche et revient à l'oreillette gauche via les autres organes de l'organisme, l'intestin grêle, les reins, les muscles, etc. ندوزو le schéma bilan اشنو غيعطينا ديال la circulation générale. Donc نمشيو من les organes تيعطيونا CO2 كيمشي la veine cave, les oreillettes droites, le ventricule droit, l'artère pulmonaire, puis كيدخل les poumons. من les poumons كيدخل le cœur à travers la veine pulmonaire, les oreillettes gauche, le ventricule gauche, l'artère aorte, puis les organes. هذا كيجيب لينا O2 وهذا كيدي لينا CO2. C'est à apprendre par cœur. On passe maintenant à l'hygiène du cœur et de l'appareil circulatoire. Donc les maladies cardiovasculaires sont favorisées par شنو هما الحاجات اللي كيمرضوا لينا système circulatoire ديالنا. هو le tabagisme التدخين, l'obésité الغلط, une mauvaise alimentation سوء التغذية, manque d'activité physique, عدم القيام بأنشطة رياضية. Donc pour éviter les maladies cardiovasculaires, il faut assurer une bonne hygiène de l'appareil circulatoire. خاص يكون عندي اعتناء باش بالسيستم circulatoire ديالي. كيفاش غادي ندير en évitant une alimentation trop riche en lipides, ما ناكلش الدهنيات بزاف, surtout d'origine animale. D'accord? En effectuant des exercices physiques réguliers et modérés, نقوم بأنشطة رياضية منتظمة. En évitant d'abuser du tabac, مع الامتناع عن التدخين. إذن إلى هنا أقول لكم أعزتي, merci de votre attention. J'espère que vous avez bien saisi le contenu. N'hésitez pas à partager le lien pour que tout le monde puisse en profiter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.